سلام كبرات تخاتل تليلو تي في خميس أني حكم تمليسنا مزيناكم علنا خمس تريو زلخم حابريت علنا أيو كاب مقالة أب تجراي حدا جنيا زخونة كونتات يفتر على تعواجنا كوينات استفعل عليه حابريتات هتالو أم مقالة تعمي أسقى زخونة كونتات يرقله إدموجن خمت كل جزية نريئه تي ما أكلاي مبرق أسكن نرئه ما أكلاي مبرق أبلكاتي عسران شمنتن كل شحن عسران شديشتن جمرة إسرائيلن أمريكان محازوتنن أنصار إيران جمرة نما أكلاي مبرق الناويتون عالمونا الناويتون لب متأبو بهرمز كم جيرون نحوتن الشبابن زتعم كأ بقيح بحري من قسقاسات ناي إيران يرأله نعون معصفون أمريكا مش شعبية زخونة وعلن مقبار ركبات كتقبر من قسقاسات ترأله إذا تسكن رأيهم إسرائيل مس أمريكان كالوت محازوتانن أنصار إيران أبور حلقاتي تكلتشحن إسرائيل شديشتن زولعو خوينات نإيرانن مراحتان تكالاتان اعنيو نعالم بمصابو بحر هرمز قررا حانيقو نما أكلاي مبرق عدد استفعلالي متقعت درونن ويكا متقعت ناي درون ناي إيران جيرو يقصل أبزلو لغزيه حج دما إيران عبناي حاسين ماشين أقريبالا أب إنترنت سرقح زنبرا حبريتاتات بوقع دارقا قهدو خوينلو إذا دما بزحات بإنترنت مستراو أطوار زبل سيامة خبوه زقناي خوينم حجي وحد دراماون زيادة اندسترياون مخانو تراقاقيت له اتزاقرم إيران العلي 300 قوماتات بالعلي 300 قوماتات زسحاب تتقيمة نتعاب مواقر أب هزباو ترقياتات نمنقسقاس أبوشتي هاجر استهانت زعابي ماشين مفراي حاسين بزبل بعوت أقعيزا أبشتو خمزة بتحطها جليس أزلا إذن تايو زفلت نجار يلن بوت هدراويان من جتاتن بخيلات التكنولوجيا ولا دا ملسو ويون حبريت أيوها بمبر اتسترعي مثلي بإيران استسرحنا مهندس النمبر وتهدراو نبرت هيكونن زبل حبريتات يوصلوا يوم جنكا بزحات أكلات ناي نيكولر مساريا ويكا مفري مخانو يقلت عليو انت دارينا يون إيران أمانغو كتصال إقداتات زمعبالة إيران بنات استحلالخن سفيحن اندسترياوي سرعاتات كتهانت زلوا عقمي زقله مخانو ويون زقله كوينو زرق زلو كوان تخونه ازد ما خابتا أقدمو استسحبه ويون استحسبه عزيز خبرت صلوا كحدر كم زخيل زقمت زلو بخال زينا روسيان يوكرين زملكتون وتهدراويان منجتات يوكرين يقلصوا خمزلو حيل بحر يوكرين نمركب ندادي روسيا بدرن وقعوا خمزة قاصله حبيرلو كم حبريتاتهم منجتات حيل بحر يوكرين نحنت اقداز تقبرلا مركب ندادو روسيا ناي روسيا ابصلين بحر خمزة هرما ايو قليص امزلو بوتهدرات يوكرين استفصم اتمتقعتي كاب ودب بحر روسيا تو ابس ندوباو مبرق استات 210 كيلومتر رحيقو أبزركب بوتا خمس تفتصمه كم محبراو مراخبيتات سراويت يوكرين زوت زلو حبريتات تفليطم الله نزته تحيزو توسخ حبريتا خمس رد ادما اتمتقعت بناي بحر سب البو نفرتي يوكرين تتقيمكا استفتصمه مخانو سراويت تهاجر ابزوصو حدش مغلصي حبيرلو نزي صعيب زوصه مغلصي بزرزر اكو بزعباتي ابتا مركب ورده ጉድአት ንጹር حبريتا انت زيله اتمتقعتي أكال نايتي نخوينات زخون قطباو صقاتات روسيان مدخام زكايت زلو وتهدراو وفر مخانو حبريتاتات يرديهم يوكرين كوينات يوكرينن روسيان أقالب عالم كابز سحب جميرو هاجرات أوروبان أمريكان أبغوني يوكرين بمخان حاجزات وق زكايدا زلو خوينن ازمتقعتي يوكرين أبصلين بحري وتهدراو متأخاب زكايدتو كال صفوف سقوم تخوينو تمزجيبلو مالتي بتماسسال زينا نلعل 4 عامتات اب كوينات تصميدن زركبا روسيان يوكرينن حجون تخوينات يقصلو زلوا خوينن يوكرين
روسيان اقدا بمتحاس بتكنولوجي معراباويان استسرح حدش ميسايل كم استطقمت افليط الله وتهدراويان منጭታት ዩክሬን ይገልጾ ከምዘለው ድማ ዝርዝር ሓበሬታ ናይ ተሐድሽ ክሩዝ ሚሳይል ሩሲያ ናይ ሩሲያ ዝኾነ S71 ኬይ አውጽዮም አቃሊዖም አለው ብድሕርዚ ብመሰረት ሓበሬታ ሩሲያ ዋላኳ ከቢድ እገዳን ተተገብረላ ነቲ ሚሳይል ንምስራሕ ሰፊሕ ናይ ወጻይ ኤሌክትሮኒካዊ አካላት ተጠቂማ ከም ዘላ ይግለጽ እዩ ክኢላታት ቴክኖሎጂ ተማራምርቲ አጽዋራትን ኣብ ፍርስራስ ናይቶም ዝዓነው ሚሳይላት ኣብ ዝገብርዎ መርመራ ካብ አሜሪካ ቻይና ጃፓን ጀርመን ስዊዘርላንድ ታይዋንን አየርላንድን ዝመጹ ክፋላት ረኺቦም ልለው እቲ ናይቶም ተማራምርቲ ርኽበት ከም ዘመልክቶ ድማ ላዕለዋይ ቴክኖሎጂ ዝጥቀሙ ቺፕን ስርዓታት መመርመርን መምርሕን ገና ናብ ምፍራይ አጽዋር ሩሲያ ያኣትው ከም ዘለውን እዚ ድማ ኣብ ኣህግራዊ ምቁጽጻር ሰደድ ብዛዕባ ዘሎ ነኻላት ንዓበይ ኸይድ ዘሎ ስክፍታ ዘጉልሕ ምዃኑ ይሕበር ዩክሬን ካብ ሃገራ ዝተዘርፉ ስርናይ ናብ እስራኤል ከም ዝተሸጡውን ንሩሲያ ኸሲሳና አምባሳደር እስራኤል ኣብ ሃገራ ጸዊዓ ዘራሪባቶም ምንባራ ኣብ ናይ ትማል ዜናና ገሊጽና ኢና ስለዚ ሩሲያ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ናይ ምዕራባውያን ምርምራት ብናይ ባዕላ ስኑዕ ምህዞ ብምቕጻል ኣብ ንግዲ ኸይተረፈ ካብ ዩክሬን ዝዘረፈቶ ስራሓት ሩሲያ ብምባል ናብ ወጻኢ ሃገራት ከም ትሸጦ ይግለጽ ኣሎ ኣብ 1994-95-93 ሻዕብያ ኣብ አዲስ አበባ ከም ገብር ነይሩ ካብ መሓራን አዲስ አበባን ማዕልያ ዘይብሉ ቡን ሽኮር ካልእ ነገራት ነስመራ እትዩ በስመራ ገይሩ ብሰደድ መልክዕ ዶላር ንምርካብ ናብ ወጻኢ ሃገራት ሜዲ ኢን ኤርትሪያ እናበለ ይሸጦ ከም ዝነበረ ይዝከር ተማሳሳሊ ዩክሬን ወን ከም ጥባ ሩሲያ ወን ከም ትገብራላ ሩሲያ ነዚ ስርዓት ምስታ S70 ኦክቶኒክ እትበሃል ስውር ሰብ አልቦ ነፋሪት ከተዋሃሎ ዩክሬን ትገልጽ ሩሲያ ትስንዖን ተባዛሓሉ ዘላ ስኑዕ ሜላን እዚ ሓድሽ ፍጻመን ኣተጋግባብራ እገዳታት ዝነበረ ብድሆ ዘርኢ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓውደ ውግእ ከም ዓብ ለውጢ ቴክኖሎጂ ተራእዩ ከም ዘሎ ይሕበር ካልእ ናብቲ ናይ መጀመርያ ዝሓበርናዮ ናይ መቐለ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ኩሉ ተኸባቢ ናኡስከ ክነብለኩም ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ንዝመጸ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ መፈንቀለ መንግስቲ ብምግባር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምፍራስን ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ንምውላዕን ስልጣንን ምንዋሕን ካብ ተሓታትነት ንምምላጥን ልኡኽተ ሻዕብያ ንምፍጻምን ክህንደድ ዝጸንሐ ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ናይ ርክብ መስመር ከም ዝተባታተነ ሓቢሩሎ ነዚ ስዒቡ ካብ ሱዳንን ኤርትራን ዝመጽእ ገንዘብ ክንጥቀም ኢና ብምባል ህወሓት ኩሎም ሓይልታት ጸጥታ ህወሓትን ኣሎ ዝበሃል ወተሃደራዊ ክንፊ ይኹን ምልሻን ሓይሊ ፖሊስን ካድረታትን ልምዓት ጉጅለን ጀነራላት ትጉጅለን ኣብ ትግራይ ብወግዒ ንኹናት ክዳለው ኣዚዛላ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝሓለፈ ብዝበኣሰ መልክዑ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ሓያል ወጥሪ እናተወሰኾ መጺሎ ጸረ ሰላም ጉጅለ ህወሓት ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ኩናት ሓይሊ ዝኾነ ጉጅለ ሻዕብያ ጽምዶ ኩናት ድሕሪ ምምስራት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከም ዝፈረሰ ብተደጋጋሚ ዝገለጸ ህወሓት ሕጂውን ከምቲ ዝሓለፈ ኣብ ትግራይ ብዘይ ኣነ ካል ኣይነብርን ብምባል ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዝፈረሰ ህወሓት ኣፍሊጣላ እዚ ናይ ኩናት ጉጅለ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ሎሙ ከሓፈረ ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበራ ናይ ርክብ መስመር ተበቲኺ ይኽብል ይስማዓሎ ብኻልእ ገጽ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዘሎ ሓይልታት ለውጢ ትግራይን ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ብሓይልታት ሰላም ትግራይ ዝፍለጥ ወተሃደራዊ ክንፍውን ትግራይን ህዝባን ንምድሓን እቲ ጉዕዞ ብዕሊ ንምእዋጅ ይሻባሸቡ ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ እዚ ጨካን ናፋቆ ኩናትን ዝኾነ ጉጅለ ህወሓት ነቲ ብፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ብግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ንምምራሕ ናይ ሓደ ዓመት ምንዋሕ ዝተዋሃቦ ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደውን ይፈርስ ምህላው ግዝኡ የብቅዕ ምህላው ንህዝቢ ክገልጽ ጸኒሑ እኳ እንተነበረ ሎሚ ግን ነዚ ኣዋጅ ብዕሊ ኣብ ሚድያታት ወፂኡ ኣነጺርዎን ኣውጅዎን ኣሎ ወሃብ ቃል ህወሓት ሚካኤል ኣስጎዶም ዝበሃል ካድረ ህወሓት ከም ዝገለጸ ድማ ግዝያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ እውን ይፈርስ ስለ ዘሎ ህወሓት ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝነበራ ገመድ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዝተበትከ ነዚ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ዝነበረ መራኸቢ ፌደራልን ትግራይን ኣብቅዑ ስለ ዘሎ 4 ኪሎ ትእዛዝ ይኹን መምርሒ ንትግራይ ክህብ ከም ዘይክእልን ዝተዋህበ መምርሒ ስለ ዝተበትከ ዝነበረ ርክብ ስለ ዝተበትከ ህወሓት ንመምርሒ ፌደራል መንግስቲ ኣይቅበልን ክብል ኣፍሊጡሎ ህወሓት ነዚ ብውሃብ ቃል ኣቢላ ዝሃበቶ መግለጽ ክሕደት ድማ
ንውዕል ፕሪቶሪያ ከም መሰረት ናይ ዝውሳነ ተጠቂሞምሉ ከም ዝነበሩን እቲ ወሃቢ ቃል ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝነበረ ርክብ ብዕሊ ከም ዝተበታተኸን ብንጹር ኣፍሊጡ ክነሱ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ፈረሰ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ኣኽቲሙሎ ክብል ኣረጋጊጹ ማለት እዩ። ወሲኹ ድማ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ብሰላማዊ መንገዲ ክረክብ ይግባእ ብምባል ከምኡ እንተዘይገይሩ ድማ እቲ ዝመጽእ ሓደገኛ ከም ዝኸውን ብምግላጽ ማእከል ትግራይ ንፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ንምእላይ ኣብ ማእከል ትግራይ ማለት እዩ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እቲ ወሃቢ ቃል ህወሓት ፈኪሩሎ ወሲኹ እውን ኣብ ቁኑዕነት መርገጽ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጥርጣረታት እኳ ተሃለወ ዝኾነ ይኹን ፈተነ ብሓይሊ ስልጣን ንምሓዝ ዝግበር ፈተነ ኩናት ከም ዝለዓዓል ብምግላጽ ድማ እቲ ዝድለ ኩናት እውን ንገብሮ ክብል ወሃቢ ቃል ህወሓት ኣብ ትግራይ ኩናት ከካይዱ ምዃኖም መስኪሩሎ ማለት እዩ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ብዕለት 11 ሚያዝያ 2018 ኣብ ዝወርሒ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብቲ ክልል ዝተመረጸ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ናብ ቦትኡ ክምለስ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ከም ዘይከውንን ብግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይኹን ብፌደራል መንግስቲ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ትግራይ ብሰንኪ ልኡኽ ሻዕብያ ዝኾነ ህወሓት ናብ ሓድሕዳዊ ግጭት ክትኣቱ ዝደፋፍእን ምዃኑ ብብዙሓት ኣካላት ይግለጽ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘረድኦን ንሕና እውን ኣብ ናይ ትማል ዜናና ከም ዝሓበርናዮ ከም ብሓድሽ ሕጂ እውን ኣብ መቐለ ርክባት ኣሜሪካን መራሕቲ ህወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ክሳለጥ ዝቐነየ ኮይኑ ሕጂ ድማ ላዕለዎት ወተሃደራዊ መኮንናት ኣሜሪካ ኣብ መቐለ ተራእዮም ኣለዉ። ብመሰረት ሓበሬታ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስኛታትን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካን ምስ ወሰንቲ መራሕቲ ህወሓት ወከልቲ ተቃወምቲ ውድባትን ንምርኻብ ናብ መቐለ ከም ዝኣተዉ ይግለጽ ኣሎ። ምንጭታት ዲፕሎማሲ ይገልጽዎ ከም ዘለዉ ድማ ነዞም ኣብ ኩናት እምበር ኣብ ሰላም ንደቂቕ ክጸንሑ ዘይክእሉ መራሕቲ ህወሓት በቶም ዲፕሎማስኛታትን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካን ንብረት መቁራጽን ናይ መገሻ ገደብን ሓዊሱ ከቢድ እገዳ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ተነጊርዎም ከም ዘሎ ሓበሬታታት ወፂሎ ኩናት ተጀሚሮም ማለት እዩ። ወይ ከዓ ምንቅስቃሳት ናይ ኩናት ካብ ዝገብሮ ዘለውን ላዕሊ ተቐጺሎም ማለት ቅድሚ ሓደ ሰሙን እውን እዞም ንመቐለ ኣትዮም ዘለዉ ዲፕሎማስኛታት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካን ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝተረኸቡ እዩ ዝሕበር። እንተኾነ ብንጹር ዝርዝር ሓበሬታ ናይቲ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ኣኼባ እኳ እንተዘይተረኽበ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ መቐለ ከም ዘምርሐ ብሰንኪ ስክፍታታት ህወሓት ኣብቲ ዞባን ናብ ኩናት ክበጽሑ ዝኽእሉ ምልክታት ይረኣዩ ምህላዎምን ስዒቡ ዝተገብረ ሃንደበታዊ መገሻን ርክባትን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ንህዝቦምን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክሒዶም ልኡኻትን ተወከልቲ ሻዕብያን ኮይኖም ንኩናት ዝሸባሸቡ ዘለዉ መራሕቲ ህወሓትን ንውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ስጉምትን ተወሲዶም ከቢድ ቁጠባዊ እገዳን ምዕፃው ንብረትን ከም ዘጋጥሞም ወይ ከዓ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦም ዘመልከቱ እቶም ምንጭታት ዲፕሎማሲ እዚ ጉዳይ ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ከም ዘይኽእል እቲ ጉዳይ ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣለዉ ማለት እዩ። እቲ እገዳታት እንድሕር ደኣ ዘይሰምዑ ኮይኖም ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ማለት እዩ። ኣሜሪካውያን ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ዲፕሎማስኛታትን እቲ ትካል ምስ ዝፍለጡ ግብረ ሽበራውያን ትካላት ዘለዎ ህዝባዊ ርክባት ንተወሳኺ ስጉምቲ መበገሲ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ኣረዲኦም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተዳሪእናዮ ኪዳነ ኣመነ ዝበሃል ካብ ውድብ ባይቶና ዝተባረረ ተወካሊ ህወሓት ከም ዝገለጸ ድማ ህወሓት ምስቶም ብዓለም ኣብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ዝሰፈሩ ኣሸበርቲ ሓይልታት ርክብ ከም ዘለዋ ተጠሊዑ መስኪሩ እዩ። እቶም ኣሜሪካውያን ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወይዘሮ ፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚአብሔር ኣምባሳደር ኣዲስ ዓለም ባሌማን ካልኦት 4 መራሕቲ ህወሓትን ከምኡውን 2 ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ሰራዊት ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ኩናት ፈጺሙ ክጅመር ከም ዘይብሉ እዮም ብስቱር ኣጠንቂቖሞም ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚታት እዩ ዝመስል ዝነበረና ሓበሬታ ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ኣብ ትግራይ ምድላዋት ናይ ኩናት ወፍርታት ናይ ኩናት ብህወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ተዛዚሙ እዩ። ማእሲ ጅመርታ ይገብሩ ከመይ ገይሮም ታደሰ ወረደ ኣልይዎ ወሲኖም እዮም። ታደሰ ወረደ እውን ክንዲ ዝከኣሎ ምስ ፌደራል መንግስቲ ርክባት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ንትግራይ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ንኢትዮጵያ እውን ልዕላውነታ ዘድፍር ዝኾነ ምንቅስቃሳት ናይ ኩናት ክህሉ ከም ዘይብሉ
بصنع قليص له مالو كاله كم زخن سمعت صنحنا ون نمرحته وحات كابز تخدوا زلكم نلعل تقصيلكم كبيد እገዳ ኣብ ልዕሊኹም ከጋጥመኩም ይዝብል ሓያል ዝኾነ ትእዛዝ ተዋሂብዎም ኣሎ ብዲፕሎማት ኣሜሪካውያንን ብወታደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ኣሜሪካ ማእከላይ ምብራቕ ኣምበ ቀርና ኣፍሪካ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝንቀሳቐሱ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝመስል ነይሩ ሓበሬታና ናይ ሎሚ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎ ቲቪ ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣመስጊነ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ